babun phuslo uma ona do hodis ka pe ti nyel me promo chondon okoi ta nito abua against re okoi tinggu lagi menda uni do laha ape jokto ko lagi inga dulo এইটো বর্তমান আমার বিটিআর বাসে রাইজে গম পাইছে বিটিআর শাসন আর বিশেষকৈ প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ার মানে কাম করার যে টেকনিক আর রাইজক লৈ রাইজর মাঝ থাকি রাইজর মানুহ হৈ তেখেতে রাইজক মানে যি সেৱা কৰিবলৈ গৈছে আৰু তেওঁৰ এইবিলাক কামৰ যি মানে রণনীতি এই রণনীতিত মানে জনসাধাৰণে সহজে বুজি পাইছে যে যোৱা 17 বছৰ বিটিসি চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কৰিছে আৰু বৰ্তমান এজন সহজ সৰল মানুহৰ লগত মিলি যোৱা মানুহৰ মাজত থাকি কাম কৰিব পৰা যিজন ব্যক্তি আজি আমি বিটিসিৰ গাৰ্জেন হিচাপে পাইছোঁ যাৰ বাবে আজিৰ দলত আমাৰ ইউপিপিএল দলত এই ধৰণে হিল দল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহি জইন কৰি আছে আজি প্ৰায় 200জন মান ইয়াত জইন কৰিছে এই স্পেচিয়েলি আমাৰ সান্তালী কমিউনিটিৰ পৰা আজি সিডলি হোমষ্টেত মানে সদায় প্ৰায় যোৱাকালি 1000 নিচিনা আমি জইন কৰা পাইছোঁ আজিও প্ৰায় সিডলি হোমষ্টেত ভিতৰত 1000 মান জইন হ'ব ডেইলি প্ৰায় তেনেকৈ জইনিং আৰম্ভ হৈ গৈছে তো রাইজে মানে জইনিং মাথন নহয় মানে জইনিং করা মাথন আর জইনিং করিলে কি হব বলে এনেকা কথা হয় কিন্তু জইনিং করার ফলত তেখেতসকলে যেনেকৈ কামত লাগি গৈছে ইয়াৰ পৰা আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ মানে যোৱা চৰকাৰৰ সময়ত যোৱা শাসনত যোৱা চৰকাৰৰ শাসনত রাইজ একেবাৰে মানে অসুবিধাত মানে আছিল এইবাৰ রাইজে এটা সুবিধা পাই আছে যাৰ কাৰণে রাইজ আগবাঢ়িছে এইবিলাক তো ক'বই এটা পলিটিকেল ডায়লগ আজি তেখেতসকলে এইবিলাক কোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁলোকে এটা অভিযোগ কৰিছে কিন্তু তেখেতসকলৰ শাসনত যে কি হৈছিল কি হোৱা নাই আজি ইনকোয়ারি আপোনালোকে দেখিছে ৰাজ্যপাল শাসনত ইনকোয়ারি সময়ত কিমানটো ফাইল তেখেতসকলৰ কৰি আছে আজি তেখেতসকলে দুমাৰ ভিতৰতে যদি আমাক অভিযোগ কৰে এইটো আৰু এটা হাস্যব্যঙ্গত এটা বেলেগ একো নহয় থ্যাংক ইউ আচ্ছা দিनै जोंनि सान्तिपुर प्राइमारियाव टोटल 150 नि बारा बांसिन जइन जादों गासिबो आदिबासि समाजनि जोब आरो बिपिएफआव आदिबासि समाजा 0 जाजोबसिगोन आरोखि जोंनि नुनायाव आरो जोंहा फैगौ 28 तारिखआव प्रग्राम जाबावगोन बेवहाय 150 निबो बारा बांसिन आरो जइन जाबावगोन बेयाव बुंनो थाङोब्ला 400 500 नि बारा जइनिं जागोन आरोखि जों मिथिनाय बायदियाव आरोखि मानि थाखाय बिसोरो गासिबो बिपिएफनिमोन बिसोरो बिपिएफखौ 17 बोसोर मदद होबाय जेबो मोनाखै बेस्राफोर आदिबासिफ्रा दा बिसोरो बिनिखायनो इउपिपिएलआव फैनानै परिबर्तनखौ लुबैदों जाहाथे बिसोरो आदिबासि समाजावबो डेभेलपखौ लुबैनानै बिसोरो इउपिपिएलआव जइन जादों दिनैहाय मैयादि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बुंदोंमोन बिपिएफ दोलोनिफ्राय जाय इउपिपिएलआव माखासे मानसिफ्रा जइन जाफैदों बिसोर जइन जाफैनाय समावहाय बिथांमोनहा जेबो खहा गैया होननानै बुंदों बिथांमोननि बेसेबां खहा दं दा बिथांमोनासो बिपिएफब्लासो जोबोद खहा मानो होनोब्ला बांसिन बिपिएफनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव जइन जाफैदों जा जोंनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय मैया सानै साथाम बिसोरो जइन जाहैदों बिसोरो जाहैबाय स्किम मोनिफोरनि माबा बिसिडिसि मेम्बार मोनिनि बिसिडिसि सिआर मोनिनि माबा मोनिनि दुखु मोननानैसो थांनाय बिसोरो लबियासो बिसोरो लबिया आं बेखौसो बुङो लबिया होननानै दा आंथ' बुंनो थाङोब्ला बिसोरखौ सानै ना साथामल' होननानै मिथिदों मोजाङै आं डिटेल्सखौ मोनाखै खिन्थु खोनानो मोनदों सानै ना साथामल' होननानै आं खोनानो मोनदों आरोखि जोंनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय थांग्राफ्रा बारा बुरजा नङा आं बेखौ बुंनो हायो दा बिसिनि बे बिपिएफनिफ्रायसो जोंनाव लैहोर गासिबो जोंनाव जइन जाफैगासिनो दं दा नोंथांमोना मिडिया नोंथांमोनानो नुगासिनो दं दा इउपिपिएलआवसो लैहोर फैगासिनो दं बिपिएफनि मानसिफ्रा दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो बिपिएफआव जाय बिथांमोन दङ बिसोरो दानो इउपिपिएलआव फैखा जों एमएलए इलेक्सननि उनाव जुदि जइन जानो नागिरोब्ला जों लाया आरो बे नियमबो नंखाया दा बेनिखायनो आं खावलायो बयखौबो जाय बिपिएफआव थानाय बिथांफोर बिसोरो हायोबा एमएलए इलेक्सननि सिगांनो फैयोब्ला गाहाम आं बेखौनो बुंबाय आरो